میره با ایده‌های نظام بس. تشکر زیاد و تماشاگران عزیز شیردل در حقیقت خواست که این مبلغی که به دستش رسید ایداف چه زمین اومد زبانم نداره حیاتی ما پسخیسمون اخی نداره به قدری من دختر 20 ساله‌ام عاشق سرودهای شیردلم. شیردل اگر راضی باشد به خونه‌شون خواستگار میفرستم. اوه تو کلان شدنش نگاهبین میکنم. اگر راضی باشد توی هم میکنیم. اگر ننجون دشنم و یا به سرت دست بردارد میرنجی. شما نمیترسید از این تشکر؟ با خوابم آمدی مادر شبانا مخلصا با استر اپا فرزانه را دیدن نوشتن که شیردل جون اپا فرزانه ترا کفت کم در گپ خیلی چی بود افلاس و ما کسی رو در برنامه مجبور نمیکنیم. مبادا شبی که نباد خورده کرد یک نورسی محبوب مشهور که الکی در تاجیکستان همگان دوستش می‌دارم میشناسم. با قدم‌های اولین و با سرودی خطای بزرگ توانست روی نوار اکران‌ها پیدا شود و عزیزی دل و دیده پیروکلان گردد. بیایید تماشاگران عزیز شناس می‌کنیم شیردل جان رو پیش از همه از نام خود و از نام کلی تماشاگران و مهمانی گردشو خوش آمدید میگیم. سلام علیکم اکا جنو اپا جنو امام زنده باشین سربلند باشین همیشه تنصیت باشین سلامت باشید. امروز میبینم که بسیار هم طبع خوش داره. یعنی یکم مشکلی نداره. نه یکم مشکلی نیست شما خوبه. شما از برنامه ما آگاه هستید چگونه میگذرد؟ بگید خوبترش به شما فهمونم. کم آگاهم. بیاید تماشاگران عزیز با شیردل جان میفهمونیم که شرط‌های برنامه ما چگونه است. در کانورت‌ها سوال‌ها اومدن. البته سوال‌ها از جانب مخلصان میشوند و ما آنها را جمع آوردیم و درون لفافه انداختیم. در این کانورت‌ها راستیگر سوال‌ها بسیار از حیاتی تو، از فعالیت تو، از ایجادی تو اومده است. اگر سوالی که شما را ناراحت می‌کند حق دارید که با آتش ایران کنند آن را در یک لحظه سوخته خاکستر کنید. اگر سوال‌ها شما می‌خواهید که پاسخ گویید و با چشم تماشابین ما نظر کنید پاسخ بدید. راضی هستید؟ بله. برنامه را شروع می‌کنیم. انتخاب اولین تعبیر از جانب شما می‌شود مرحمت. رفت و اگر نعیم شما را از خونه پیش کنه چیکار میکنید؟ مقصد این سوال چنین است. وقتی شما مقصد یگان نروشین یگان گناه میکنید و به عزت نفسی این انجام میرسد و که ناراحت میشود از رفتار شما در حال عصبانیت شما را از خانه میراند. شما چیکار میکنید؟ به کجا میروید؟ ما شورخ رو امی قریب 10 یا 11 ماه در خونه استادم مکان انجام پدرم مثل پدر میدونم. ما یگان گناه نکردم مرا جنگ نکرد. ما باور دارم که من خطا و کلان شدن ما میرم. یعنی که شما باور دارید به رفتار و به کردار خود. و خدا میگم که یگان کار و رفتار شما نعیم جان سیدعلی رو ناراحت نسازد و همیشه عزیز و غمخوار یکدیگر باشید. کانورت دیگر رو من انتخاب میکنم و هر چی سوالی هست من تلاوت میکنم. از شیردل خواهش میکنیم که در وصف ما غریبان با صدای زنده سرود زمزمه نمایید. میتوانید؟ بله. احسن و شیردل جان. من باوری کامل دارم که غریب بچه‌ها در ملک غربت البته پس از شنیدن این سرود خیلی هم خوشحال میشوند و گیتار رو طرف میمونیم و شروع میکنیم باز برنامه رو. انتخاب کانورت دیگر از جانب شما مرحمت. کمک لازم باشد مطمئن کنم. این چیز بخیر چه خوش مطمئن.
Шердил дар як суҳбати видеоӣ гуфтае ки пеш аз писархон шудан ба Наимҷон 40 килограмм будӣ. Баъди ба Душанбе омада бо Наимҷон шинос шудан 60 килограмм шудӣ. Чӣ мехӯрӣ ки ин қадар мақсад ки Наимҷони Сайдалиро дарёб карда истодаӣ? Дар фар беги албатта. аз гӯшбирён, қайла, шашлик. Ҳамин чӣ чизе пеш мо худам мегирем ашад. Баъд ту бузбалаи баъд шуда рафтан гири чӣ? Дар экранҳои мо нағунҷӣ. Аки хеле экранда мегунҷам. Ма чанд қара мехӯрам, намехӯрам, не ки ҳаракат дорам. Ма ҳаракат мекунам, машқ мекунам ки фарқ нашад. Яъне чӣ гуна машқ? Машқи? Медавӣ? Не хонагӣ ку хе сар. Наимҷон машқ мекунад? Бале. Иштиаш чӣ гуна аст? Мишти ма падар надояди. Аҳсант. Ва биёед камбити дигарро интихоб мекунем ва суоле ки дар он навишта шудааст ман ба кулли тамошобинон мехонам. дар даруни қуттии сеҳрноки мо ба фикри шумо чӣ миқдор пул аст? вариантҳоро ба шумо мехонам. $100, $200, $300. ва ногуфта намонад ки ин пуле ки мо дар инҷо хондем аз номи чанд ғарибе ки нахостанд номашонро ифшо кунем ва хостанд ки ҳамин ҳадияи хурдакаки худро ба Шердилҷон расонем ва мо хостем ки дар барномаи Гап-Гап-Шоу агар Шердил шарти барномаи моро иҷро карда тавонист туҳфа мекунем ва донист ки дар қуттии сеҳрноки мо чӣ миқдор пул аст туҳфа мекунем. Агар надонист хаб баъдан маслиҳат мекунем. Шояд ба кисаи ман меравад, шояд ба кисаи дигар. Биёед вариантҳоро ба шумо гуфтам. $100, $200 ва $300. кадоме ин вариантҳо дар инҷо ҳаст ва ҳақиқатро ки донистед пулро соҳиб мешавед. хуб фикр кунед, чун сомонӣ нест, доллар аст. $200. шуро фикр кунед. яъне $50. мо дар инҷо $50 нахондем. $100, $200, $300. ай варианто. мегӯям ки ҳамин шаyd қозӣ тосеб боране ки набурдам $200. $200. шумо дар бозии мо бой додед ва долларҳо насиби шумо нашуд ва нафароне ки шуморо тамошо карданд нороҳат нашавед ва мо ин ҳадияи муҳоҷирбачагонро ба дасти Шердилҷон мерасонем. шумо дар воқеъ барномаи моро бо шарташ иҷро карда тавонистед ва вариантиро сохат кардед. ин аз номи мо ба шумо туҳфа. албатта аз номи мо не, аз номи ҳамон нафароне ки ба шумо ҳадия равон карданд. чӣ гуфтан мехоҳед ба он муҳоҷироне ки шуморо дӯст медоранд ва ин маблағро фиристоданд? саломат бошед акай Рустам, ҳазур аҳмад ба ғарибон. акай Рустамҷон, ма мебинам шуморо бисёр видеоҳотона ба оилаҳои ниёзманд кӯмак мекунед, хайр мекунед ба оилаҳои ниёзманд. ман аз шумо хабариш додам ки ҳамин ҳадие ки ба ман кардед ҳамира ба оилаҳои ниёзманд расонед. ташаккури зиёд. ва тамошобинони азиз, Шердил дар ҳақиқат хост ки ин маблағе ки ба дасташ расид ба оилаҳои ниёзманде ки дар барномаи Оилатиҷӣ ҳамагон мебинеду тамошо мекунед хайр хоҳем кард ва албатта ба оилаҳои майбон, ниёзмандон ва онҳое ки дар ҳақиқат ниёз ба кӯмаку дастгирӣ доранд аз номи Шердилҷон мо ин маблағро бо хӯрока таъмин хоҳем кард. аҳсант. ва биёед тамошобинони азиз, боз лифофаро варақ мезанем ва саволҳои минбаъдаро мебинем. марҳамат аз ҷониби шумо. дӯстони азиз, як лаҳза вақти шуморо мегирам. дар канали Беҳтарин ТВ конкурс рафта истодааст. дар ин конкурс 3 шоҳ ҷоизаи асосӣ тамғаи мошини Hyundai Solaris гузошта шудааст ва агар шумо мехоҳед ки нархи ҳар як чиптаро 1000 рубли агар ки харидорӣ намоед, пас ин муваффақияти шумо ки соҳиби мошин мешавед. ғайр аз мошинҳо боз метавонед ки шумо ҷоизаҳои 100,000 рубла, 50,000 рубла ва конвертҳои 25,000 рубларо дар ин конкурс соҳиб шавед. пас бо Беҳтарин ТВ метавонед ки тақдири худро бисанҷед. марҳамат ба ин рақамҳои зер нигоҳ кунед, ба канали Беҳтарин ТВ назар кунед ва тақдири худро бори дигар санҷед. конкурс рафта истодааст. чиптаҳо ҳатто кам монданд ва агар шумо чиптаи зиёд харидорӣ мекунед, пас ғайр аз шоҳҷоиза бо соҳиби iPhone мегардед. ногуфта намонад ки ин конкурс аз ҷониби бародарои мо шурӯъ мешавад ва софдилона, одилона гузаронда мешавад.
اگر ننجون در شنوم و یا به سرت دست بردارد میرنجی. یعنی که در حالت عصبانیت شما رو رنجاند یا که در سخت یا در اون خطایتون رو دیده البته به سرتون نوش بردارد، شما همون وقت خونه و دری رو ترک میکنید یا که مثل فرزند صبر میکنید باز هم؟ من نمیرنجم. برای چی؟ برای که من اگر برنجم من کورنماد میشم. بهترین پاسخ بود که از جانب شیردل جان شنیدیم و بیاید لفافه دیگر رو من میگیرم و باز میبینیم که چی سوال نوشته شده است. در اینجا یک شرط است. شما اجرا کرده میتوانید ریپ سرای کی با شنیدنش جگری بلبل به سوزش آید. در استان راسیده ما سراینده ما ریپریست نیستم. خیلی با خاطر یک شرط بود چه خیلی سمیده ما یعنی اجرا میکنید شرط ما رو. از دوگردون خوش میکنیم که گیتار رو به دست شیردل رساند و ببینیم مهارتی شیردل رو. بهترین من فکر میکنم که در مهارت ریپ سرایی هم هنری